नमस्कार, म सञ्जिता पण्डित वेलकम गर्दछु यहाँहरूलाई नेपाल नर्सिङ काउन्सिल मोडल एक्जाम सेट 11B मा। क्वेशन नम्बर 101 एस्पिरिन इज नट प्रिस्क्राइब्ड इन ऑप्शन ए इस्केमिक स्ट्रोक, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन सी आर्थराइटिस एंड ऑप्शन डी पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। पेप्टिक अल्सर को केस में एस्पिरिन दिँदैन because aspirin is one of the more common cause of ulcer, so it is not prescribed. Question number 102 common symptoms of bladder cancer is option A hematuria, option B dysuria, option C frequency of micturition and option C pelvic pain. Common symptoms of bladder cancer is hematuria. Hematuria means blood in urine. Option A is the right answer. Question number 103 the high chance of osteoporosis is due to option A long-term use of steroids, option B long-term use of combined oral contraceptive pills, option C excess estrogen hormone and option D high BMI. ओस्टियोपोरोसिस लङ टर्मसँग स्टेरोइड युज गर्यो भने हुने चान्सेस हुन्छ। ऑप्शन ए इज द राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 104 life threatening acute complication of diabetes mellitus is option A hypoglycemia, option B option C retinopathy and option D neuropathy। यो क्वेशन्सहरु पहिला पनि आइसकेको छ। लाइफ थ्रेटनिङ एक्यूट कम्प्लिकेसन अफ डायबिटिज मेलाइटस इज हाइपोग्लाइसेमिया। ऑप्शन ए इज द राइट आन्सर। अरु न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी एंड न्यूरोपैथी आर द क्रोनिक कम्प्लिकेशंस अफ diabetes mellitus 2. Question number 105 the proper location for lumbar puncture is option A L1 to L3 and L3 to L4, option B L1 to L2 and L3 to L4, option C L3 to L4 and L4 to L5, option D L1 to L2 and L2 to L3। lumbar puncture को पोजिशन L3 to L5 and L4 to L5 हुन्छ। ऑप्शन C is the right answer. Question number 106 common symptoms of Hirschsprung's disease in child is option A current jelly stool, option B ribbon like stool, option C melena and option D fat globules in stool। ribbon like stool हुन्छ Hirschsprung's disease मा। 107 tuberculin test is read after option A 24 hours, option B 48 hours, option C 72 hours and option D 120 hours। tuberculin test TB को केस में गर्छ र यसको रिजल्ट 72 hours मा आउँछ। ऑप्शन C is the right answer. Question 108 which position is recommended during increase intracranial pressure? Option A supine position, option B head elevated position, option C prone position and option D head down position। इंट्राक्रानियल प्रेशर इन्क्रिज छ भने त्यतिखेर चाहिँ हेड एलिभेटेड पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। ऑप्शन बी इज द राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 109 रिबाउन्ड टेन्डरनेस इज द क्लिनिकल फीचर अफ ऑप्शन ए कोलेसिस्टाइटिस, ऑप्शन बी मेनिन्जाइटिस, ऑप्शन सी एपेंडिसाइटिस एंड ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। रिबाउन्ड टेन्डरनेस एपेंडिसाइटिस को केस में हुन्छ। क्वेशन नंबर 110 इन व्हिच अफ द फलोइंग पोजिशन डिजीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज इंक्रीज्ड? ऑप्शन ए मेनिन्जाइटिस, ऑप्शन बी इंट्राक्रैनियल हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी डिमेंशिया एंड ऑप्शन डी इंडोकार्डाइटिस। इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेनिन्जाइटिस को केस में चाहिँ हुन्छ। क्वेशन नंबर 111 which disease cause decrease basal metabolic rate? Option A hyperthyroidism, option B hypothyroidism, option C Cushing syndrome and option D diabetes ketoacidosis। बेसल मेटाबोलिक रेट हाम्रो बडी को मेन्टेन गर्ने थाइराइड ग्ल्यान्डले हो। इफ थाइराइड ग्ल्यान्ड को लेभल चाहिँ कम भयो भने चाहिँ डिक्रिज हुन्छ बेसल मेटाबोलिक रेट। सो ऑप्शन बी द राइट आन्सर हाइपोथायराइडिज्म। क्वेश्चन 112
Typical symptoms of a Meniere's disease is option A tinnitus, vertigo, hearing loss, option B nausea, vomiting, fatigue, option C headache, sweating, mood swing, option D cold sweat, palpitation or rapid pulse. Meniere's disease भनेको डिसअर्डर्स अफ द इनर इयर हो र यसमा के हुन्छ मेन भनेको चाहिँ हेयरिङ लस कजमा आउँछ tinnitus and hearing loss. Option A is the right answer. Tinnitus, vertigo and hearing loss. Question number 113. Problem of aging elderly is option A depression, option B schizophrenia, option C psychosis and option D conversion disorder. ओल्ड एजमा साइकोलोजिकल प्रब्लम मोर भनेको चाहिँ एन्ड कमन भनेको डिप्रेसन हुन्छ अप्सन ए इज द राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 114 एज अ नर्स व्हाट शुड यू एसेस अफ एल्डरली पीपल अप्सन ए फिजियोलॉजिकल चेंज अफ एजिंग अप्सन बी लॉस अफ फंक्शन अप्सन सी इमोशनल लायबिलिटी एंड अप्सन डी कग्निटिभ इम्पेयरमेन्ट यसमा धेरै स्टुडेन्टहरूले कन्फ्युज भएर कग्निटिभ इम्पेयरमेन्ट लगाउन सक्छ कग्निटिभ इम्पेयरमेन्ट इफ यहाँ चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम अथवा मेन्टल डिसअर्डर दिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो बट यहाँ त्यस्तो केही तोकेको छैन त्यही भएर एज अ होल फङ्सन्सहरू लस हुन थाल्छ एल्डरली पिपलमा त्यही भएर यसको एन्सर अप्सन बी हुन्छ लस अफ फङ्सन क्वेसन नम्बर 115 मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन ड्युरिङ इन्डक्सन अफ स्पाइनल एनेस्थेसिया इज Option A hypotension, option B bradypnea, option C hypothermia and option D tachycardia. The most common complication during induction of spinal anesthesia is postural puncture, headache and hypotension. यो दुईवटा हुन्छ मेन भनेको postural puncture, headache and hypotension. Option A is the right answer, hypotension. Question 116. A nurse gives furosemide to a patient in post-operative ward. After giving these medicines, what should be monitored? Option A pulse, option B respiration, option C blood pressure and option D temperature. furosemide दिँदाखेरि पेशेन्टको ब्लड प्रेसर चाहिँ मोनिटर गरिराख्नुपर्छ अप्सन सी इज द राइट आन्सर क्वेसन नम्बर 117 व्हाट डू यू अब्जर्भ इन अ पेशेन्ट ड्युरिङ ECT प्रोसिड्युर Option A spiration, option B seizure, option C tongue bite and option D tremor. ECT पेशेन्टमा ड्युरिङ द ECT सिजर चाहिँ अब्जर्भ गरिराख्नुपर्छ अप्सन बी द राइट आन्सर क्वेसन 118 डेलुजन इज अ डिसअर्डर अफ अप्सन ए मूड अप्सन बी थट अप्सन सी पर्सेप्सन एन्ड अप्सन डी इन्टेलिजेन्स thought disorder or delusion. Question 119. Dot therapy target people is option A sputum culture test positive, option B relapse care, option C sputum culture test negative and option D multi drug resistance. ड्रग थेरापी टीबी को केसमा दिन्छ र टीबी कतिखेर कन्फर्म हुन्छ जब स्पुटम टेस्ट पोजिटिभ आउँछ अप्सन ए इज राइट आन्सर क्वेसन 120 when the antiemetics is given to the patient for chemotherapy to prevent nausea and vomiting. Option A 30 minutes after chemotherapy, option B 30 minutes before chemotherapy, option C 60 minutes before chemotherapy and option D 60 minutes after chemotherapy. केमोथेरापी दिँदाखेरि नाउजा भोमिटिङ नहुन दिनको लागि आधी घण्टा पहिला नै दिन्छ एन्टिइमेटिक्स अप्सन बी द राइट आन्सर 30 मिनट्स बिफोर केमोथेरापी क्वेसन नम्बर 121 बेली पाल्सी टिपिकली एफेक्ट अप्सन ए फेसियल नर्भ अप्सन बी ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ अप्सन सी भ्यागस नर्भ एन्ड अप्सन डी ट्राइजेमिनल नर्भ बेली पाल्सी फेसियल नर्भलाई एफेक्ट गर्छ अप्सन ए इज द राइट आन्सर Question 122. The patient had undergo tracheostomy surgery. After surgery, the patient should be taught to have option A laryngeal speech, option B pharyngeal speech, option C esophageal speech and option D tracheal speech.
esophageal speech. Option C is the right answer. Question number 123. Nursing care of a patient with intestinal obstructions include all of the following except. Option A. Maintaining electrolyte balance. Option B. Keeping patient in dorsal position. Option C. Gastric suctioning. And option D. Kneel orally. इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन्स भएको छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, सक्सन गर्नुपर्छ, नील ओरली राख्नुपर्छ, बट डोर्सल पोजिसन्समा चाहिँ राख्दैन. सो अप्सन बी द राइट आन्सर, किपिङ पेसेन्ट डोर्सल पोजिसन. क्वेसन 124. हु प्रोफाउन्डेड द जर्म थ्योरी अफ डिजिज? अप्सन ए रोबर्ट कोच, अप्सन बी जोन साल्क, अप्सन सी लुइस पास्चर, अप्सन डी जोसेफ लिस्टर. जर्म थ्योरी लुइस पास्चरले दिनुभएको छ. अप्सन सी इज राइट आन्सर. क्वेसन नम्बर 125. पल्मोनी इडिमा इज एसोसिएटेड विथ. अप्सन ए राइट साइड हार्ट फेलियर, अप्सन बी लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, अप्सन सी मायोकार्डियल इन्फेक्शन्स एन्ड अप्सन डी भेन्ट्रिकुलर फाइब्रिलेसन. हार्ट फेलियर दुई किसिमको हुन्छ, राइट साइड हार्ट फेलियर एन्ड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर. लेफ्ट साइड हार्ट फेलियरमा पल्मोनी इडिमा हुन्छ एन्ड राइट साइड हार्ट फेलियरमा सिस्टमेटिक इडिमा हुन्छ. यहाँ पल्मोनी इडिमाको दिएको छ, सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर. क्वेसन 126. प्रोलङ युज अफ अल्कोहल इन एक्सेस लिड्स टु. अप्सन ए सिरोसिस अफ लिभर, अप्सन बी लङ्स डिजिज, अप्सन सी किडनी डिजिज एन्ड अप्सन डी हार्ट डिजिज. Prolonged use of alcohol leads to cirrhosis of liver. Option A is the right answer. Prolonged use of cigarette leads to heart disease. Question 127. If a patient is getting streptokinase, what is essential for the nurse to monitor? Option A bleeding, option B hypertension, option C hypotension and option D pulse. स्टेप्टोकाइनेज दिइराखेको छ भने चाहिँ ब्लिडिङ चाहिँ अब्जर्भ गरिराख्नुपर्छ. अप्सन बी इज द राइट आन्सर. क्वेसन नम्बर 128. विच अफ द फलोइङ अर्गानिजम इज रिस्पोन्सिबल फर द डेभलपमेन्ट अफ रुमेटिक फिभर? अप्सन ए स्टेप्टोकोकल निमोनिया, अप्सन बी हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, अप्सन सी स्टेप्टोकोकस एरोसेस, अप्सन डी ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस. The organism which is responsible for the development of rheumatic fever is group A beta hemolytic streptococcus. Question 129. Confirmation diagnostic test for breast cancer is. Option A fine needle aspiration test, option B mammography, option C biopsy and option D breast self examination. अप्सन ए फाइन निडल एस्पाइरेसन टेस्ट इज द राइट आन्सर. यो भनेको चाहिँ एउटा कन्फर्मेन्ट्री डायग्नोस्टिक टेस्ट हो. म्यामोग्राफी पनि चाहिँ ब्रेस्ट कन्फर्मेन्ट्रीको लागि नै गर्छ, बट मेन भनेको फाइन निडल एस्पाइरेसन टेस्ट आउँछ. बायोप्सी भनेको चाहिँ त्यहाँको फ्लुइड लिएर एक्जामिनेसन गर्नु होइन, प्रेजेन्स अफ कजेसहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नका लागि, बट यसमा चाहिँ एप्रोप्रिएट हुँदैन. ब्रेस्ट सेल्फ एक्जामिनेसनबाट जस्ट नोडुल्सहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ. मेन भनेको चाहिँ फाइन निडल एस्पिरेसन टेस्ट नै हो कन्फर्मेन्ट्री टेस्टको लागि. क्वेसन 130. इन पार्किन्सन डिजिज द अनसेट अफ सिम्टम्स अकर. अप्सन ए सडनली, अप्सन बी ओभरनाइट, अप्सन सी ग्रेजुअली एन्ड अप्सन डी इरेगुलरली. अनसेट अफ सिम्टम्स भनेको चाहिँ पार्किन्सन डिजिज हुँदाखेरि कसरी सिम्टम्सहरू आउँछ. फर्स्टमा ग्रेजुअली आउँछ. अप्सन सी द राइट आन्सर. पार्किन्सन डिजिज भनेको एक किसिमको प्रोग्रेसिभ न्युरो सिस्टम डिसअर्डर हो. क्वेसन नम्बर 131. आफ्टर फिडिङ द इन्फेन्ट सुड बी प्लेस्ड अन. अप्सन ए लेफ्ट साइड लाइङ पोजिसन, अप्सन बी राइट साइड लाइङ पोजिसन, अप्सन सी सुपाइन पोजिसन एन्ड अप्सन डी प्रोन पोजिसन. आफ्टर फिडिङ इन्फेन्टलाई राइट साइड लाइङ पोजिसनमा राख्नुपर्छ. अप्सन बी द राइट आन्सर. क्वेसन नम्बर 132. ब्रिदिङ प्याटर्न इन न्यू नेट इज. अप्सन ए इरेगुलर, सलो एन्ड एब्डोमिनल रिस्पाइरेसन, अप्सन बी रेगुलर, सलो एन्ड एब्डोमिनल रिस्पाइरेसन, अप्सन सी इरेगुलर एन्ड डिप ब्रिदिङ, अप्सन डी फोर्सफुल रिस्पाइरेसन.
बच्चाहरूमा रेगुलर सलो एन्ड एब्डोमिनल रिस्पाइरेसन हुन्छ। अप्सन ए इज द राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 133, वाट इज द वेट अफ बेबी born with 3 kg at the end of first year? Option A 9 kg, option B 7.8 kg, option C 15.6 kg and option D 10 kg. आफ्टर बर्थ 5 मन्थमा डबल हुन्छ वेट बेबीको एन्ड 1 इयरमा ट्रिपल हुन्छ। त्यही भएर 3 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गर्दा 9 आउँछ, 9 kg। क्वेसन 134, a 2 years old baby diagnosed with pneumonia is admitted in pediatric ICU. A nurse assesses baby and found that baby has fast breathing. The respiration rate of this baby is about. Option A 40 breath per minute, option B 30 breath per minute, option C 25 breath per minute and option D 50 breath per minute. निमोनियाको केसमा मोर देन 50 breath per minute हुन्छ। ऑप्शन बी इज द राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 135, which of the following is the abnormal respiration in child? Option A regular, option B shallow, option C abdominal and option D expiratory grunt. Regular, shallow and abdominal respiration is the normal in the case of child, but expiratory grunt हुँदैन, it's a abnormal. Option D. Question 136, jaundice is seen in a baby when bilirubin level exceeds. Option A 5 mg per dl, option B 10 mg per dl, option C 15 mg per dl and option D 20 mg per dl. Child ma 1 mg per dl is the normal bilirubin level and adult ma 1.2 mg per dl is the normal. 5 भन्दा माथि गयो भने it indicates jaundice. Question number 107, the first step of immediate care of newborn is. Option A dry stimulate and wrap the baby, option B bag and mask ventilation, option C breastfeeding and option D eye care. Immediate after birth 8 वटा point हुन्छ। फर्स्ट भनेको ड्राई स्टिमुलेट एन्ड र्याप द बेबी। क्वेसन नम्बर 138, a newborn baby has temperature less than 36.5 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. This is option A cold stress, option B moderate hypothermia, option C severe hypothermia and option D normal temperature. According to WHO, hypothermia means a cold body temperature below the 36.5 degrees Celsius अथवा 97.7 डिग्री फरेनहाइट। कोल्ड स्ट्रेस भनेको चाहिँ 97.6 डिग्री टु 96.8 डिग्री फरेनहाइट अथवा 36.4 डिग्री टु 36 डिग्री सेल्सियस कोल्ड स्ट्रेसमा आउँछ। मोडरेट हाइपोथर्मिया भनेको 96.6 देखि लिएर 89.6 डिग्री फरेनहाइट अथवा 35.9 डिग्री सेल्सियस टु 32 डिग्री सेल्सियस एन्ड सिभियर हाइपोथर्मिया भनेको लेस देन 89.6 डिग्री फरेनहाइट अथवा लेस देन 36 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कोल्ड स्ट्रेस सोधेको यो टेम्परेचर चाहिँ कोल्ड स्ट्रेसको। अप्सन ए इज राइट आन्सर। 139, umbilical cord ointment is. Option A chlorhexidine, option B betadine, option C trichloroacetin and option D Savlon. Umbilical cord ointment is chlorhexidine. Option A is the right answer. Question number 140, the milk that is secreted in the end of breastfeeding is called. Option A fore milk, option B hind milk, option C colostrum and option D which milk. फोर्थ मिल्क बिगिनिङ अफ फिडिङलाई भन्छ, हिन्ड मिल्क भनेको इन्ड मिल्कलाई, विच मिल्क भनेको इन्फेन्टमा जुन आफ्टर बेबी भइसकेपछि दुईटैमा आउँछ, मेल र फिमेल दुईटै बेबीमा चाहिँ आउँछ, त्यो भनेको विच मिल्क हो। कोलोस्ट्रम भनेको फर्स्ट मिल्क, यहाँ चाहिँ इन्ड मिल्क सोधेको छ, हिन्ड मिल्क इज द इन्ड मिल्क। अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 141, वाट इज द रिस्पोन्सिबिलिटी अफ अ नर्स ड्युरिङ फोटोथेरापी? Option A maximize exposures of the skin surface to the light,
Option B, monitor bilirubin level at least every 12 hourly. Option C, cover the infant's eye and genital organs. And option D, all of the above. Option D, all of the above is the right answer. यो सबै चाहिँ केयर गर्नुपर्छ during phototherapy. Question number 142. Question number 142. The height of light source in a phototherapy is option A 90 cm, option B 45 cm, option C 120 cm, and option D 25 cm. The height of light source in a phototherapy is 45 cm. Question number 143. A child can stand with support at the age of option A 9 months, option B 6 months, option C 12 months, and option D 15 months. A child can stand with support 9 months ma, option A is the right answer, and without support 12 months ma huncha. Question number 144. Which of the following is the most serious complication of meningitis in young children? Option A, peripheral circulation collapse, option B, blindness, option C, epilepsy, and option D, communicating hydrocephalus. Option A is the serious condition, peripheral circulation collapse. Question number 145. The white spot that appear in the mouth of a child which do not rub off is called. Option A, candidiasis, option B, chickenpox, option C, measles, and option D, polio. White spot चाहिँ भएको छ माउथमा चिल्ड्रेनमा भने that is candidiasis. Option A is the right answer. Question number 146. Road to health chart measure. Option A, weight for age, option B, weight for height, option C, height for age, and option D, MUAC. Weight for age. Option A is the right answer. Question number 147. According to Erik Erikson's theory development, toddler belongs to which age? Option A, trust versus mistrust, option B, intimacy versus isolation, option C, inferiority versus guilt, and option D, autonomy versus shame and doubt. Infant मा trust versus mistrust हुन्छ, toddler मा autonomy versus shame and doubt हुन्छ, pre-schooler age मा initiative versus guilt, school age मा industry versus inferiority, adolescence मा identity versus role confusion, early adulthood मा intimacy versus isolation, mid adulthood मा generativity versus stagnation or self absorption, and old age मा ego integrity versus despair. यहाँ चाहिँ डलर को सोधेको छ option D, autonomy versus shame and doubt. Question number 148. Child growth and development is mostly affected by option A, peers, option B, home environment, option C, parent-child bond, and option D, school environment. Option C is the right answer, parent-child bond. Question 149. At birth, length of baby measures about option A 20 cm, option B 50 cm, option C 40 cm, and option D 60 cm. At birth, baby height 50 cm हुन्छ. Question number 150. Anterior fontanelle usually close at option A 2 to 3 month, option B 18 to 24 month, option C 10 to 12 month, and option D 30 to 36 month. Anterior fontanelle 18 to 24 month मा क्लोज हुन्छ and posterior fontanelle 6 to 8 month मा क्लोज हुन्छ. Question 151. Umbilical cord contain option A 2 artery 2 vein, option B 2 artery 1 vein, option C 1 artery and 1 vein, option D 2 vein 1 artery. Umbilical cord 2 artery and 1 vein contain गरेको हुन्छ. फर्स्ट मा 2 artery and 2 vein हुन्छ, but after 4 month intrauterine life मा right vein चाहिँ disappear हुन्छ र बाँकी 2 artery and 1 vein हुन्छ. Question number 152. Urine pregnancy test detected the presence of option A HCG, option B HPL, option C estrogen, and option D progesterone. HCG
हर्मोनबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट इन्डिकेट हुन्छ। अप्सन ए इज द राइट एन्सर। 9 days आफ्टर फर्टिलाइजेसन डिटेक्ट हुन्छ युरिनमा एन्ड 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेसन ब्लडमा डिटेक्ट हुन्छ एचसीजी लेभल। क्वेसन नम्बर 153 vomiting during first trimesters of pregnancy is due to option A HCG, option B HPL, option C estrogen and option D progesterone। HCG ले गराउँछ vomiting फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा। क्वेसन नम्बर 154 the relationship of different parts of fetus to one another is called option A lie, option B attitude, option C position and option D presentation। The relationship of different part of the fetus to one another is attitude। Option B is the right answer। Question number 155 a nurse is assessing a client with a tentative diagnosis of hydatidiform mole. Which clinical finding the nurse should anticipate? Option A hypotension, option B decreased fetal movement, option C excessive enlargement of uterus and option D painless vaginal bleeding। हाइडेटिफर्म मोलमा एक्सेसिभ इन्लार्जमेन्ट अफ युटेरस भएको हुन्छ। अप्सन सी द राइट एन्सर। र हाइडेटिफर्म मोलको मेन सिम्पटम्स भनेको चाहिँ हाइपरइमेसिस हुन्छ, द्याट मिन्स एक्सेस भोमिटिङ। क्वेसन नम्बर 156 इमिडिएटली आफ्टर बर्थ द फन्डस इज पाल्पेबल एट ऑप्शन ए लेवल अफ जिफाइड प्रोसेस, ऑप्शन ए लेवल अफ जीपी स्टर्नम, ऑप्शन बी लेवल अफ अम्बिलिकस, ऑप्शन सी forefinger below umbilicus and option D midway between umbilicus and symphysis pubis। Immediately after birth fundus between the symphysis pubis and umbilicus को बीचमा हुन्छ। ऑप्शन बी इज द राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 157 what is the safest positions for women in labor or when the nurse notes a prolapsed cord? ऑप्शन ए prone position, ऑप्शन बी lithotomy position, ऑप्शन सी knee chest position and option D flower position। prolapsed cord मा knee chest position मेन्टेन गर्छ। क्वेसन नम्बर 158 which infection during first trimester causes congenital anomalies? ऑप्शन ए rubella, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी influenza and option D hepatitis A। rubella option A is the right answer। Question number 159 a client has been admitted with a diagnosis of third degree uterine prolapse. The nurse plans to assess for option A edema, option B fistula, option C exudate and option D ulceration। option A edema, option B fistula, option C exudate and option D ulceration। थर्ड डिग्री प्रोल्याप्स भएको छ भने फर्स्टमा अल्सरेसन हेर्नुपर्छ। अप्सन डी इज द राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 160 द कमन साइड अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी इज ऑप्शन ए एम्पुला, ऑप्शन बी इस्थमस, ऑप्शन सी फिम्ब्रिया एंड ऑप्शन डी इंट्राम्यूरल पार्ट। Ectopic pregnancy means implantation occurred outside the uterus and the main common site is ampulla। Option A is the right answer। Question number 161 sequence of active management of third stage of labor is option A oxytocin CCT uterine massage, option B oxytocin uterine massage CCT, option C CCT oxytocin uterine massage, option D uterine massage oxytocin and CCT। फर्स्टमा oxytocin 10 ml दिन्छ, then CCT control contraction and last one is uterine massage। Question number 162 client is admitted to the labor and delivery unit. The nurse performs vaginal exam and determines diet. The client's cervix is 5 cm dilated with 75% effectiveness. Based on the nurse's assessment, the client is in which phase of labor? Option A active, option B latent, option C transitional and option D early। फर्स्ट स्टेज अफ द लेबरको कुरा यहाँ गरेको छ। फर्स्ट स्टेज अफ द लेबरलाई 3 पार्टमा बाँटेको छ एक्टिभ, ल्याटेन्ट एन्ड ट्रान्जिसनल।
फर्स्टमा ल्याटेन्ट हुन्छ 0.4 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन भएको हुन्छ देन एक्टिभमा 5 देखि 7 सेन्टिमिटरसम्म एन्ड ट्रान्जिसनल फेजमा 7 to 10 सेन्टिमिटरसम्म यहाँ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर चाहिँ भनेको छ यो चाहिँ एक्टिभ स्टेजमा गयो अप्सन ए इज द राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 163 आफ्टर द फर्स्ट 4 months of pregnancy the chief source of estrogen and progesterone is option A placenta option D adrenal cortex option C corpus luteum option D anterior hypophysis the main source of estrogen and progesterone after 4 months of pregnancy is placenta option A is the right answer but before 4 months corpus luteum main source हुन्छ estrogen and progesterone को question number 164 a woman come to NC clinic for first time and explained she had failed fetal movement at what week of gestation she come to visit option A 16 weeks option B 12 weeks option C 22 weeks and option D 25 weeks फर्स्ट टाइम फिटल मुभमेन्ट चाहिँ अब्जर्भ गर्नु भएको छ भने इट्स अ क्विकनिङ यसलाई क्विकनिङ भन्छ र यो भनेको 16 to 18 विक्समा हुन्छ अप्सन ए इज द राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 165 a client tells the nurse that the first day of her last menstruation period was December 30 2017 what is the estimated date of delivery option A October 7 2018 option B October 30 2018 option C September 7 2018 and option D September 30 2018 EDD निकाल्दाखेरि दिएको डेटमा लास्ट डे अफ द फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन्स पिरियडमा LMP मा 9 months and 7 days एड गर्दा चाहिँ EDD आउँछ डिसेम्बर 30 2017 मा 9 months and 7 days एड गर्दाखेरि यसमा आउँछ अक्टोबर 7 2018 क्वेशन नम्बर 166 according to WHO minimum number of antenatal visit during pregnancy is option A 2 option B 3 option C 4 and option D 6 minimum visit 4 हुन्छ and maximum 8 according to WHO question number 167 which breathing technique should the nurse instruct the client to use as the head of fetus is crowning option A swallowing option B blowing option C slow chest and option D modify pace blowing option B the right answer blowing question number 168 for the complications should a nurse monitor a client when an oxytocin infusion is used to induce labor option A intense pain option B uterine tetany option C hypoglycemia and option D umbilical cord prolapse oxytocin infusion गर्दाखेरि uterine tetany चाहिँ हेर्नुपर्छ option B the right answer question number 169 a client is receiving magnesium sulfate for severe preeclampsia which of the following sign indicate magnesium sulfate toxicity option A increase in respiratory rate option B absence of knee chest reflex option C increase urine output and option D development of cardiac dysarrhythmia option B absence of knee chest reflex question number 170 which sign leads a nurse to suspect that a client has a ruptured ectopic pregnancy option A painful mass center in abdomen option B low abdomen cramping for 1 week option C a sharp lower right to left abdominal pain radiating to shoulder and option D leukemia or dysuria a few days after the first missed menstruation period ectopic pregnancy भनेको त्यही भयो कि इम्प्लान्टेसन अकर आउटसाइड द प्रेग्नेन्सी यसमा एउटा फर्स्ट स्टेज छ भने चाहिँ रप्चर भएको हुँदैन बट सिभियरमा गयो भने चाहिँ यो रप्चर भएर चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको सिम्पटम्स आउन सक्छ मेन भनेको अ शार्प लोअर राइट टु लेफ्ट एब्डोमिनल पेन रेडिएटिङ टु शोल्डर ऑप्शन सी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 171 द प्रॉपर टेक्निक टू मॉनिटर द इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज ऑप्शन ए place the palm of hands on the abdomen
Option B, place the fingertips on a suprapubic area. Option C, place the tip of finger lightly on the frontal area. And option D, place the palm of a hand on the frontal area. जसरी यो क्वेसनमा इन्टेन्सिटी अफ युटेराइन कन्ट्राक्सन्स लिने टेक्निक सोधेको छ, सेम एज फ्रिक्वेन्सी लिने टेक्निक अथवा ड्युरेसन लिने टेक्निक पनि सोध्न सक्छ। फ्रिक्वेन्सी अफ युटेराइन कन्ट्राक्सन लिने टेक्निक हुन्छ फ्रम द बिगिनिङ अफ वन कन्ट्राक्सन्स टु द बिगिनिङ अफ नेक्स्ट कन्ट्राक्सन। ड्युरेसन अफ युटेराइन कन्ट्राक्सन्स लिने टेक्निक हुन्छ बिगिनिङ अफ वन कन्ट्राक्सन टु द एन्ड अफ सेम कन्ट्राक्सन। एन्ड इन्टेन्सिटी अफ युटेराइन कन्ट्राक्सन्स हुन्छ put the tip of finger lightly on the frontal area and try to indent the abdominal wall at the height of contraction. यहाँ चाहिँ intensity of uterine contraction सोधेको छ। So the right answer is option C. Place the tip of finger lightly on the frontal area. Question 172. A client is admitted to birthing center in early active labor. What is the first nursing action? Option A, take obstetric history. Option B, monitor fetal heart sound. Option C, determining when meal last was eaten. Option D, ascertaining whether the membrane have ruptured. बर्थिङ सेन्टरमा एक्टिभ लेबरको साथ आउनु भएको छ भने फर्स्टमा फिटल हार्ट रेट लिनुपर्छ। क्वेसन 173. Client's membranes spontaneously rupture during active labor. The nurse inspects the perineums and determines that umbilical cord is not visible. What is the next nursing action? Option A, auscultate the FHR. FHR हुन्छ fetal heart rate. Option B, time of contraction. Option C, call the healthcare provider. Option D, obtain maternal vital sign. मेम्ब्रेन स्पोन्टेनियसली रप्चर भएको छ एक्टिभ लेबरमा पनि छ भने फर्स्टमा फिटल हार्ट रेट लिनुपर्छ। अप्सन ए इज राइट आन्सर। क्वेसन 174. द ट्रिटमेन्ट अफ शोल्डर डिस्टोसिया इज आउटलाइन्ड बाई न्युमोनिक्स हेल्पर पी स्ट्यान्ड फर। अप्सन ए सुप्राप्युबिक प्रेसर, अप्सन बी पोस्टेरियर आर्म, अप्सन सी शोल्डर प्रेसर एन्ड अप्सन डी फ्रन्टल प्रेसर। यू क्यान सी इन दिस पिक्चर द न्युमोनिक्स अफ shoulder dystocia, that is helper, full form of helper. H बाट call for help, E बाट evaluate for episiotomy, L बाट leg, MC robot maneuver, P बाट external pressure suprapubic area मा, E बाट interrotational maneuver, R बाट remove the posterior arm and अर्को R बाट roll the patient to her hands and knee. के भयो P बाट प्रेसर सुप्राप्युबिक एरियामा। अप्सन ए इज द राइट आन्सर। क्वेसन 175. A client give birth to 3.5 kg baby and the client has a severe bleeding more than 500 ml. Which of the following drug should be given? Option A, oxytocin drip. Option B, mifepristone. Option C, prostaglandin. And option D, methargine. 500 सम्म ब्लिडिङ भएको छ भने त्यो नर्मल हो। 500 भन्दा माथि गयो भने द्याट इज पोस्टपार्टम हेमोरेज पीपीएच र त्यो ब्लिडिङ स्टप गर्नको लागि मेथार्जिन दिन्छ। क्वेसन नम्बर 176. द बेस्ट टाइम टु परफर्म ब्रेस्ट एक्जामिनेसन इज अबाउट। अप्सन ए, अ वीक आफ्टर मेन्स्ट्रुअल पिरियड्स. अप्सन बी, अ वीक बिफोर मेन्स्ट्रुअल पिरियड्स. अप्सन सी, 14 days after menstrual period and option D, after ovulation. 1 week after period breast examination गर्नुपर्छ। Option A is the right answer. Question 177. For which complication should a nurse assess a newborn after a precipitate birth? Option A, brachial palsy. Option B, dislocated hip. Option C, fracture clavicle. Option D, intracranial hemorrhage. प्रेसिपिटेट बर्थ भनेको बर्थ विदिन 3 आवर्स र प्रेसिपिटेट लेबरमा चाहिँ इन्ट्राक्रानियल हेमोरेज हुने चान्सेस बढी हुन्छ। क्वेसन 178. विच अफ द फलोइङ डज नट क्रस प्लेसेन्टा? अप्सन ए, हेपारिन. अप्सन बी, मोर्फिन. अप्सन सी, नाइलोक्सोन एन्ड अप्सन डी, वारफेरिन।
Heparin does not cross placenta. Question 179. Which of the following symptoms indicate worsening of preeclampsia? Option A, severe headache, blurred vision, oliguria. Option B, edema of feet, ankle. Option C, blood pressure 140/90. Option D, 3 gram proteinuria in 24 hours urine sample. Option A, severe headache, bloody visions and oliguria. Question 180. Which of the following exercise is indicated to prevent from a uterine prolapse? Option A, deep breathing and coughing exercise. Option B, spirometer exercise. Option C, Kegel exercise. And option D, range of motion exercise. Uterine prolapse बाट बच्नको लागि to prevent from uterine prolapse Kegel exercise effective हुन्छ. Question 181. 10 days after delivery the fundus is. Option A, midwifery between umbilicus and symphysis pubis. Option B, 1 cm below umbilicus. Option C, just palpable at the symphysis pubis. And option D, not palpable abdominally. After birth, fundus symphysis pubis and umbilicus को बीचमा हुन्छ. 24 hours मा at umbilicus मा हुन्छ. Then 1 cm प्रत्येक डे चाहिँ तलतिर आउने थाल्छ र 10 days मा चाहिँ जुन नन प्रेग्नेन्ट स्टेज मा आएर त्यहाँ बस्छ फन्डस. सो 10 days मा चाहिँ एब्डोमिनल मा पाल्पेबल हुँदैन. ऑप्शन डी इज राइट आन्सर, नॉट पाल्पेबल एब्डोमिनली. क्वेश्चन नंबर 182. ग्रेविडा मीन्स. ऑप्शन ए, नंबर ऑफ प्रेग्नेंसी. Option B, number of birth at or after 37 weeks gestation. Option C, number of birth before 37 weeks. And option D, number of living children. Gravida means number of pregnancy. Option A is the right answer. स्टुडेन्टहरु ग्रेविडा र पारामा कन्फ्युज भइराखेको हुन्छ. ग्रेविडा भनेको नम्बर अफ प्रेग्नेन्सी, कतिचोटी प्रेग्नेन्ट भएको आउँछ, र पारा भनेको टोटल लाइफ बर्थ कतिचोटी हो त्यो चाहिँ पारा हुन्छ. क्वेश्चन 183. Vaginal canal normally has. Option A, an acidic environment. Option B, an alkaline environment. Option C, a neutral environment. And option D, an environment difficult to determine. Vaginal cannula acidic environment को हुन्छ. Option A is the right answer. Question 184. Uterine pacemaker situated at. Option A, cornea of uterus. Option B, isthmus. Option C, cervix. And option D, body of the uterus. Uterine pacemaker, cornea of uterus. Option A is the right answer. Question 185. What is the normal size of uterus? Option A, 7.5 into 1.5 into 1 centimeter. Option B, 9 into 2 into 2 centimeter. Option C, 7.5 into 2.5 into 1.5 centimeter. And option D, 7.5 into 5 into 2.5 centimeter. The normal size of uterus is 7.5 into 5 into 2.5 centimeter. Question 186. Which of the following is the mucous lining of uterine cavity? Option A, ectometrium. Option B, endometrium. Option C, perimetrium. And option D, myometrium. Option B, endometrium. Question number 187. Narrowest part of the fallopian tube is the. Option A, interstitial. Option B, isthmus. Option C, infundibulum. And option D, ampulla. यो चारटै पार्ट अफ fallopian tube हो. सबभन्दा न्यारो भनेको यो चारटै मध्ये सबभन्दा न्यारो भनेको इंटरस्टिटियल हुन्छ. ऑप्शन ए इज राइट आन्सर. क्वेश्चन 188. ओभुलेशन इन अ फीमेल विथ अ 36 days cycle occurs between. ऑप्शन ए 14 to 18th day. ऑप्शन बी 30 to 34th day. ऑप्शन सी 20 to 24th day. ऑप्शन डी 8 to 12 days. हजुरहरूले ओभुलेशन कति डेजमा हुन्छ त्यो चाहिँ सुन्नु भएको होला हैन. अथवा 28 डेज को साइकल छ भने ओभुलेशन कति दिनमा हुन्छ त्यो पनि आउँछ होला यहाँहरुलाई. आई स्योर 14 डेज मा हुन्छ. बट
36 डेज दिएको छ अथवा 2 मन्थ दिएको छ अथवा 35 हैन 29 30 यस्तो डेजहरू दिएको छ 28 भन्दा अर्को डेज दिएको छ भने ओभुलेसन कसरी निकाल्ने कुन डेजमा ओभुलेसन हुन्छ त्यो चाहिँ म आज हजुरहरूलाई सिकाउँछु कति डेज दिएको छ त्यो डेजमा 14 डेज माइनस गरेपछि ओभुलेसन डेज आउँछ लाइक यहाँ 36 डेज दिएको छ 36 डेज माइनस 14 डेज इक्वल टु 22 डेज आउँछ यहाँ अप्सनमा कुन आयो 22 डेज भनेको 20 र 24 को बीचमा आउँछ अप्सन सी इज द राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 189 ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी endometrium इज कल्ड अप्सन ए बेसल लेयर अप्सन बी फंक्शनल लेयर अप्सन सी डेसिडुअल लेयर एन्ड अप्सन डी इम्प्लान्टेसन लेयर ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी endometrium लाई डेसिडुअल लेयर भन्छ अप्सन सी क्वेशन नम्बर 119 Which hormone is responsible for secondary sexual characteristics? Option A estrogen, option B luteinizing hormone, option C progesterone and option D all of the above. Secondary sexual characteristics estrogen hormone ले चाहिँ ल्याउने गर्छ option is right answer. Question number 191 A person who refuses to accept the fact reality is demonstrating the defense mechanism of Option A anger, option B denial, option C bargaining and option D depression. Reality लाई accept गरिरहेछ छैन refuse गरिरहेछ भने that is denial. Question 192 Delegation is the process of option A assigning responsibility or authority from manager to subordinate, option B assigning responsibility or authority from subordinate to manager, option C exchange idea with one another, option D punishing the subordinate for their mistake. Option A is the right answer. Question 193 In which type of leadership style there is a feeling of we? Option A autocratic, option B democratic, option C laissez-faire and option D communist. यो क्वेशन्स पनि लगभग प्रत्येक साल आएको क्वेशन हो र यो क्वेशनको डिस्क्राइब पनि गरिसकेका छौं हामी प्रत्येक सेटमा सो यो क्वेशनको आन्सर कुन हुन्छ अब यहाँहरुले दिने हो कमेन्ट बक्समा क्वेशन 194 गेटिङ थिंग्स डन थ्रु अदर पीपल इज ऑप्शन ए लीडरशिप ऑप्शन बी सुपरविजन ऑप्शन सी मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन Getting things done through other people is called management. Question 195. The process of selecting a right person in a right place at a right time is option A leadership, option B staffing, option C coordination and option D management. The process of selecting a right person in a right place at the right time is called staffing. Question 196. Management of specialized hospital depends upon option A doctor decision, option B teamwork, option C both A and B and option D none. Management of a specialized hospital depends upon teamwork. Question 197. Which source of power is based on manager's ability to punish subordinate? Option A coercive power, option B referent power, option C rewarded power and option D legitimate power. Coercive power. Option A is the right answer. Question 198. In most hospitals of Nepal, the nurse administrators are not involved in the process of option A organizing, option B managing, option C budgeting and option D evaluating. बजेटिङ सिस्टममा इन्भल्भ गर्दैन नर्सहरुलाई क्वेशन नम्बर 199 द सम टोटल अफ बिहेभियर अफ द इन्डिभिजुअल इज नोन एज ऑप्शन ए साइकोलोजी ऑप्शन बी एन्थ्रोपोलोजी ऑप्शन सी सोशियोलोजी एन्ड ऑप्शन डी एपिडेमियोलोजी द सम टोटल अफ बिहेभियर अफ एन इन्डिभिजुअल इज नोन एज साइकोलोजी क्वेशन नम्बर 200 A defense mechanism in which original goal or desires are substituted by other is called option A substitution, option B sublimation,
Option C, projection, and option D, displacement. Option A, substitution is the right answer. Best of luck to all. Thank you so much.